Hi, Pangs. Shout out, Pangs. Hi, Pangs. Kumusta ka na? Sound check. May boses, Pangs? Mahina din ko. Wala kanina. Oo, nawala yung net ko eh. 1 bar, 2 bars. Ano balita? Ayos naman. Nagpapaantok na. Yes, meron. Salamat, Pangs! Sana manalo ka. Ano, kumusta na si Tin? Ayun no, nagko-slow connection. Kala ko nag-live ka na kagabi. Hindi ako natuloy kagabi kasi anong oras na umuwi yung amo ko. Mga alas 12 na. Tulog na, knockout na yun. May bisita sila. Pero wala akong nakikita na ano na viewers. Alam mo na. Mag-start na ako kahit ikaw lang para matulog tayo maaga. Kaya pala. Dapat sana kagabi. Start na ako kahit ikaw lang manood, Pangs. Hindi ko na sila mahintay. Good evening sa'yo, Pangs. Ang ating paraffle today is batch 19. 18K Saudi Gold butterfly ring. For our lucky winners, meron tayong pa-Gcash na sa pang 20 na bunot, may 50 Gcash. Pang 40 na bunot, meron tayong 50 Gcash. Pang 70 na bunot, meron tayong 50 Gcash. At pang sa 98 na bunot, meron tayong 100 Gcash. At sa pang 99 na bunot, meron tayong 200 Gcash. At sa pang 100 na bunot, meron, yun ang makakatanggap ng 18K Saudi Gold butterfly ring. Good luck, everyone! And thank you so much sa mga nag-support. God bless you. Let's play begin. Hello, Mama Sang. Thank you sa pagdalaw. Maglalaro na tayo. Sa unang bunot. Unang bunot, hindi na ako titingin eh. Kaya hindi sa gilid. Watch na lang niya yan lot. Ng bunot, number 6. Si Mylene. Number 6. Bye, Mylene. Sorry. Number 6. Pangalawang bunot. Hindi ba nakikita? Pangalawang bunot. Para hindi ko makita. Number 26. Hi, Ma'am B. Number 26. Parang nahirapan ako.
Number 26, si Josa. Bye, Josa. Thank you. Thank you talaga, Josa. Lagi ka nakasupport sa akin kahit hindi ka nanalo. Ay, good evening, Ma'am V. Sa pangatlong bunot. Pangatlong bunot tayo. Pangatlong bunot. Wait lang. Paano ba to? Ang hirap. Number 96. Ay, 98 pala. Sorry, 98. Si Kuya Jess. Bye, Kuya Jess. Uy, ito, 98 to. Hindi nakikita. Hirapan ako. Number, pangapat na bunot. Pangapat na bunot. Hindi na ako titingin. Number, magkasunod 94. 94. Kuya Jess pa rin. Bye, Kuya Jess. Thank you sa support. Pang limang bunot. Pang limang bunot. Tama ba? Number 73. 73 si Jang. Bye, Jang. Hi, Nimpa. Hi, Sir Manny. Pang-anim na bunot. Pang-anim na bunot. Pang-anim na bunot na tayo. Haluin ko muna. Ano na, Nimpa, yung challenge mo? Ay, may ano si Nimpa, o may pa-challenge si Nimpa na good evening, madlang people here. Panalo na ba ako, ha? Yung may pa-challenge siya na banana. Monkey eating banana. Tama ba yun? Pang-anim na bunot. Yung dalawa. Number 40. Number 40. Sana ba? Si Darling. Sorry, Darling. Hasta la vista, bye-bye. Banana challenge dam. Oo, may banana challenge si Nimpa. Kakain ka lang ng saging. Kumain ka ng saging. Ano gagawin sa saging? Pang 7 bunot. Nahirapan ako dito, Ang 7 bunot. Number 9. Number 9. Oo, yung 500 GCash pag mananalo. O, sali na kayo. I-kontakin nyo lang si Nimpa. Nimpa P. Robio. Kontakin nyo siya. Number 9. Si Friendis Benda. Bulol ako eh. Ganda no, pagkain. Dapat may kilig. Hindi ako marunong kumain na saging dami. Kaya hindi ako sumali. Number 9. Bye. Thank you sa support. Pang 8 bunot. Kailangan ba talaga may kilig? Ayoko sumali kasi parang mahalay. Pang 8 na bunot. Salamat. Number 62. Number 62 si Feli. Bye, Feli. Sorry. Hasta la vista. Bye-bye. Tsaka nakakayadam kumain ng saging na ganun.
Pang ano na tayo? Pang 9 na bunot. Iba na lang challenge. Pag sayaw, sasali ako. 93. 93. Bye, Mike. Pang 10 na bunot. Pang 10 na bunot. Number 16. Number 16. Si BJ. Ano BJ may blowjob? 16. Si BJ. Pang 11 na bunot. Pang 11 na bunot. Ihalo natin. Pang 11 na bunot. Number 35. Number 35. Si Mike. Sana. 35. Pang bilisan ko na. Ito na lang sa gilid para haluin ko muna. Pang 12 na bunot. Number 56. Number 56. Si Pao. Bye, Pao. Thank you sa support. Ano na tayo? Pang 30 na bunot. Pang 30 na bunot. Number 67. Number 67. 67. Nasa number 67. Number 67. Si Pao. Bye, Pao. Wala ko makikita na na viewers ko. Number 4. Pang 40 na bunot. Pang 40 na bunot. Number 46. Number 46 si June. Bye, June. Pang 15 na bunot. Pang 15 na bunot. Hi, Maylin. Pang 50 na bunot. Pang 50 na bunot. Number 24. Si Pangs. Pangs, tulog ka na, Pangs? 24. Si Pangs. Pang 16 na bunot. Pang 16 na bunot. Hindi natin maigi. Pang 16 na bunot. Number 2. Number 2. Sikat. Number 2. Pang 17 na bunot. Pang 17 na bunot. Pang 17 na bunot. Number 52. 52 si Lesel. 52 si Lesel. Thank you, Lesel. Bye. Nakakaidlip. Kaidlip ka na, Pans. Pang 80 na bunot. Pang 80 na bunot na tayo. Nasasakal ako dito sa ayusin ko lang.
Ayos na. Pa-cute no. Pang 80 na bunot. Pang 80 na bunot. Number 71. Sipaw. Sipaw. Number 71. Pang 90 na bunot. Pang 90 na bunot. Pang 90 na bunot. Number 78. Si Aldrin. Thank you, Aldrin, sa support. Pang 20 na bunot. 50 Gcash. Pang 20 na bunot. 20. Ay, pang 20 na bunot. Tama nga. Pang 20 na bunot. 50 Gcash. Number 18. Number 18. Number 18, si Mike. Si Mike. 18. Pang 21 na bunot. Pang 21 na bunot. Number 69. Paborito ni Tintin. 69. Sikat. Sana 69. Pang 22 na bunot. Pang 22 na bunot. Number 8. Number 8. Si Marites. Marites, sorry Marites. Pang 23 na bunot. Ito na nga para ano. Pang 23 na bunot. 14. Sagam. 41. 41 pala. Baligtad tuloy. 41. Bakit 14? 41. Pang 24 na bunot. Sorry. Mali. Pang 24 na bunot. Number 25. Number 25, si Mike. Bye, Mike. Pang 25 na bunot. Dito ko naman sa na mapakali sa lagyanan. Pang 25 na bunot. Pang 25 na bunot. Number 29. Si Kat. Kat. Pang 26 na bunot. 26 na bunot. Gawin natin. 26 na bunot. Number 54. Number 54. Tagam. Pang 27 na bunot. Pang 27 na bunot. Number 49. 49 si Tagam. Sorry. 49. Nasaan ba 49?
Bye. Pang 28 na bunot. Pang 28 na bunot. Ah. Dahil, oh. Bakit? Number 14. Number 14. Si BJ. 14. Si BJ. Busy pa here, oy. Okay lang. Okay lang. Hanggang dito na lang. Wala na nga. Walang magagawa. Wala na nga. Number? Number. Pang 20, pang 29 na bunot. Pang 29 na bunot. Pang 29 na bunot. Iwanan mo na yung ano mo. Manood ka na lang. Pang 21, pang 29 na bunot. Number 88. Pamain sa imo sing-sing. Oo, sure. 88. Number 88. Bulgari. Bulgari with moissanite stone. 0.5 carats. Diba makapal? Ay, ganun pala. Pang 30 na bunot. Pang 30 na bunot. Mine. Sige. Number 58. Wow. Yours na. Number 58. Tama ba? Baligtad pa naman yung ano, number. Pang 31 na bunot. Pang 31 na bunot. Baka may tumalon. Malayo pa ako sa katotohanan ng 100 slot. Number 75. Number 75. Si Jang. Thank you, Jang. Hasta la vista. Bye-bye. Pang 32 na bunot. Pang 32 na bunot. Number 86. Number 86. Si Mylene. Sorry, Mamay. Number 86. Bye. Thank you sa support. Pang 33 na bunot. Pang 33 na bunot. Wait, dalawa. Balik natin. Pang 33 na bunot. Number 64. Number 64. Si Pau. Bye. Pang ano na ba? Pang 34 na bunot. Pang 34. Number 77. Si Ma'am Ana. Sorry, Ma'am Ana. Bye. Choco, thank you so much. Palagi kang tumataya sa raffle ko. Pang 35 na bunot. Pang 35 na bunot. Number 55. Sorry, Ma'am Ana. Number mo ulit.
55. Hindi na natin dito. Pang, ano na? Pang 36 na bunot. Pang 36 na bunot. Number 12. Number 12. Si Friendly. 12. Si Friendly. Sorry, Friendly. Basta labis sa babay. Pang 37 na bunot. Pang 37 na bunot. Number 95. 95. Si Kuya Jess. Bye, Kuya Jess. Pang, ano ba? Pang 38 na bunot. Pang 38 na bunot. Sila. Number 72. Si Jam. Sorry, Jam. Bye-bye. Nangalay ako. Stretch muna. Stretch. Yun na lang. Number pang 39 na bunot. Kan ano. Pang 39 na bunot. Pang 39 na bunot. Number 57. Number 57. Si Pau. Bye, Pau. Pang 40 na bunot. 50 Gcash. Pang 40 na bunot. 50 Gcash. Number 4. Si June. June, may 50 Gcash. Balik tayo. Saka thank you, June. Lagi kang nakasuporta. Pang 41 na bunot. 41 na bunot. Number 43. Si Tagang. Number 43. Si Tagang. Pang 42 na bunot. Pang 42 na bunot. Number 74. Number 74, si Aldrin. Tama ba? Si Aldrin. Pang 43 na bunot. Pang 43 na bunot. Pang 43 na bunot. Pang 43 na bunot. Number 51. Number 51. Si Jang. Bye, Jang. Thank you. Meow. Saan si Meow? Sa Hong Kong na si Meow. Pang 44 na bunot. Pang 44 na bunot. Ano kasi natapon? Pang 44 na bunot. Number 59. Number 59.
Si Pau. Tama ba? 59. Naduling na ako. Bye, Pau. Pang 45 na bunot. Pang 45 na bunot. Satal mga tayo. Pang 45 na bunot. Pang 45 na bunot. Number 10. Number 10. Jaylisa. Bye, Jaylisa. Pang 46 na bunot. Pang 46 na bunot. Number 28. Number 28. Si Ma'am Marina. Bye, Ma'am Marina. Thank you sa support. Pang 47 na bunot. Pang 47 na bunot. Ako malun. Pang 47 na bunot. Number 21. Number 21. Si Ara. Bye, Jusa. And thank you sa support. Pang 48 na bunot. Pang 48 na bunot. Number 32. Number 32. Si Tagam. Bye, Tagam. Pang 49 na bunot. Pang 49 na bunot. Number 63. Si Pau. Pang 50 na bunot. Bisan ko na. Pang 50. Ano na lang ano ko. Net. Number 97. 97. Jess. Pang sana pang 51 na bunot. Pang 51 na bunot. Number 61. 61 si Pau. Pang 52 na bunot. Number 90. 90. Nahihilo yung papel ko ah. Si Tagam. Is na. Si Tagam 90. Bye, Tagam. Pang 53 na bunot. Baka may tumalon. Pang 53 na bunot. Number 19. Si Ma'am Rina. Ma'am Rina. 19. Bye, Ma'am Rina. Thank you sa support. Hi, darling. Kumusta? Pang 54 na bunot. Number 91. 91 si Tagam. Bye, Tagam. Pang 55 na bunot. Pang 55 na bunot. Number 20. Number 20 si Jane. Bye, Jane. Pang 56 na bunot. Pang 56 na bunot. Pang haluin natin. Pang
56 na bunot. Number 50. Number 50 si Lizelle. Bye, Lizelle. Saan na ba tayo? Pang 57, kalahati na tayo. Pang 57 na bunot. Number 48. Number 48 si Mike. (44, 47, 48) si Mike. Pang 58 na bunot. Hindi na lang. Kalahati na. Halo muna natin. Halo muna natin. Halo. Number 76. Number 76. Si Jang. Bye, Jang. Pang 59 na bunot. 59 na bunot. Number 92. Si Mike. Ba't wala akong makikitang ano, yung mga viewers ko. Pero nababasa ko. Ano na ba? 60. 60 na bunot. 60 na bunot. Number 100. Si Ma'am Vilma. Sorry, Ma'am Vilma. Asan na si Ma'am Vilma? Pang 61 na bunot. Nubo na ako. Pang 61 na bunot. 61 na bunot. Diba? Number 68. Number 68. Tama ba? 68. Si Crisel. Sorry, Crisel. Pang 62 na bunot. Pang 62 na bunot. Pang 62 na bunot. Number 45. 45 si Tagam. Bye, Tagam. Gusto ka na? Pang 63 na bunot. Pang 63 na bunot. Pang 63 na bunot. Tuloy natin. Dito pa si Pangs. Dami-dami pa. Number 39. Si Mike. Sorry, Mike. Bye. Thank you sa support. Number 64 na bunot. 64 na bunot. Number 66. Si Pau. Pang 65 na bunot. Nubo ako. Sa ito lang muna nito eh.
Pang 65 na bunot. 65 na bunot. Nakakangalay. 65 na bunot. Number 96. Kuya Jess. Bye, Kuya Jess. Thank you sa support. Pang 66 na bunot. Pang 66 na bunot. Number 42. Number 42. Si Pangs. Sorry, Pangs. Saka thank you. So, support palagi. Pang 67 na bunot. Pang 67 na bunot. Number 84. 84. Number 84 si Mike. Sorry, Mike. Ano? 84. Pang 68 na bunot. 68 na bunot. Loy natin. Pang 68 na bunot. Number 87. Number 87 si Mylene. Sorry, Mamay. Bye. Wait lang, stretch lang ulit. Ang alay. Pang 69 na bunot. Pang 69 na bunot. 69 na bunot. Number 5. Si Joshua. Sorry, Uwa. Number 5. Si Joshua. Pang 70 na bunot. Ang 70 natin na bunot ay merong 50 Gcash. 50 Gcash. Number 65. Si Pau. Pang 70 na bunot. Number 65. Si Pau. Pang 71 na bunot. Pang 71 na bunot. Malapit na makaraos. Pang 70 na. Number 70. Diba? Number 70. Si Pau. Pang 72 na bunot. Pang 72 na bunot. Number 82. Number 82. Si Shan. 82. Shan. Pang 73 na bunot. 73 na bunot. 73 na bunot. Number 37. Si Pangs. Bye, Pangs. Sa'yo ulit. Pang 74 na bunot. 11:33 na pala. Lapit na. Number 3. Number 3. Si Joshua. Bye, Wa. Thank you sa support. Pang 75 na bunot. Pang 75 na bunot.
75 na bunot. Number 31. Number 31. Si Kat. Bye, Kat. Pang 76 na bunot. Pang 76 na bunot. Pang 76 na bunot. 1, 1, 1, 1. Number 83. 83 si June. Bye, June. Number 83. Pang ano na, 77. Pang 77 na bunot. Number 79 si Norman. Thank you, Norman. Number 79. Bye. Pang 78 na bunot. Pang 78 na bunot. Number 1 si Ma'am V. Sorry, Ma'am V. Hindi ka nagsasawang tumaya sa akin. Thank you palagi sa support. Ay, nakakangalay. Number 79. Pang 79 tayo Nora. 79 na bunot. Number 60. Si Pau. Bye, Pau. Pang 80 na bunot. Malapit na. Malapit tayo sa kapunganan. 80 na bunot. Number 47. Number 47 si Mike. 47 si Mike. Pang 81 na bunot. Pang 81 na bunot. Tama ba? 81 na bunot. Number 36. Si Pangs. Si Pangs. Pang 82 na bunot. Tama ba ng 7, 78, 79, 80. Pang 82 na bunot. Pag mali, ulit. Pang 82 na bunot. Number 80. Si Lizelle. Bye, Lizelle. Pang 83 na bunot. Hindi na lang. Pang 83 na bunot. Number 34. Si Tagang. 34. Dagang. Pang 84 na bunot. Pang 84 na bunot. Pang 84 na bunot. Oh, nadudubli no. Naman sana. Pang 38. Number 38. Si BJ. Bye, BJ. Pang 85 na bunot. Pang 85 na bunot. Pang
25 na bunot. Number 30. Si Jane R. Number 30. Pang 86 na bunot. Pang 86 na bunot. Tulog na ba mga madam people? So, kasi nakikita ano eh. Number 17. Number 17. Si Kat. Bye, Kat. Pang 87 na bunot. Pang 87 na bunot. Pang 87 na bunot. Uy, dalawa. Wait lang. Sila. Number 85. Number 85, si Mamay. Sorry, Mamay. Ilan na ba? Pang 88 na bunot. Pang 88 na bunot, number 44. Tama ba? 44. 44 si Jang. Bye, Jang. Hindi na lang. Pang 89 na bunot. Pang 89 na bunot. Number 89. 89 si Joanne. Bye, Joanne. 89. Natira si Joanne, si Junior, si Darling, si Kelly, si Evelyn. Pang 90 na bunot. 90 na bunot. Number 11. Number 11 si Jelisa. Bye, Jelisa. Pang 91 na bunot. 91 lang. Mato. Walay natin. Pang 91 na bunot. Number 53. Number 53 is Lizelle. 53, where? Si Lizelle. Bye, Lizelle. Pang 92 na bunot. Kapit na. 92 na bunot. Number 33. Si Pangs. Bye, Pangs. 33. Tama ba? Tama. Pang 93 na bunot. Pang 93 na bunot. Number 23. Si Evelyn. Bye, Evelyn. Pang 94 na bunot. Pang 94 na bunot. Parang 94 na bunot. Ay, dalawa. Balik natin. Number 22. Sayang, Evelyn. Pang 95 na bunot. Pang 95 na bunot. Lapit na. Number
Number 13. Naku. Si darling. Sorry, darling. Gano'n ka ng number pala, no? Natira, sino na lang? Pang 96 na bunot. Pang 96 na bunot. Nahirap naman. Number 7. Si Jane. Bye, Jane. Ang natira si si Joanne, si Jess, si Sean, tsaka si Feli. Uy. Good luck sa kanilang apat. Ala. Ay, Jessa. Number 97, number 15. 15. Si Feli. Sorry, Feli. Pang 98 na bunot. 98 na bunot. Ang natira si Joanne, si Sean, at si Jess. Oh my God. Good luck sa tatlo. Sa tatlo. Sino mananalo? Number 27. 98, 27, 100 Gcash. Si Joanne. Si Joanne. Pang 99 na bunot. Oh, dalawa na lang sila. Ayan, natin. Sino? 99 na bunot. 99 na bunot. 81. Ay. Si Shen. 81. 200 Gcash. Shen. Tama ba? Si Shen. 200 Gcash. Pang 100 na bunot si Kuya Jess. Oh, nanalo natin si Kuya Jess last na batch ko. Nanalo na rin to. Ay, ano lang pala sa kanya, cash. Pang last. Kuya Jess. Pang 100 na bunot, number 99. Kuya Jess. Na. Jusa, talo ka, Jusa. Sorry. Tsaka thank you kasi lagi ka nakasupport. Tsaka congrats sa mga nanalo. Sa mga nanalo ng Gcash. Review natin. Sa pang 20 si Mike, 50 Gcash. Sa pang 40 si June. Sa pang saan pa ba to? 70 si Pau. Sa pang 98 si Joanne, 100 Gcash. Tapos sa 99 si Sean, 200 Gcash. Tapos si Kuya Jess ang panalo, winner. Kuya Jess, congrats. Congrats sa mga nanalo. Tsaka thank you sa mga nag-support. God bless you. Bye. Matulog na tayo. Anong oras na ba? 11:48. Lupog na ko. End ko na. Thank you so much. Babush. Kaya kayo ulit. Malay nyo kayo nanalo. Off ko na to.